अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद की यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे लालच बुरी बला पर, और लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। आखिरकार सऊदी अरब में भी एक पाकिस्तानी के साथ ऐसा हुआ जिसका नाम है नदीम शहजाद, और वो अपने लालच की भेंट चढ़ते हुए अपना सर जो है वो कलम करवा गया। इस फैसले पर सऊदी अरब में अमल दरामद कर दिया गया है, और इसके पीछे जो खेल खेला गया वो आज के वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। और साथ ही साथ सब्र ना करने की बुनियाद पर दो पाकिस्तानियों की लड़ाई जो सऊदी अरब में होती है और पाकिस्तान में वो 4 अमवात पर आकर अपने अंजाम को पहुंच जाती है। काश कि इस लड़ाई को वहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाता या फिर सब्र से काम ले लिया जाता तो 4 इंसानी जानें ज़ाया ना होती। ये दोनों बड़ी अहम खबरें हैं जो आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और इस ख़बरों में कुछ हमारे लिए सबक भी है, कुछ सीखने के लिए हमें बहुत कुछ इससे मिल सकता है, और कैसे हम सब्र करके और छोटा सा जो है बात पर अमल करके वो जो 4 रात भर पड़ी रही लाशें वो क्या आखिरी पैगाम हमें दे गई हैं, उस पे हम आज के व्लॉग में बात करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिए। कोशिश होती है कि मैं आपके फीडबैक को जो है ना सिर्फ पढ़ता हूं बल्कि रिप्लाई भी करता हूं, और साथ ही साथ उस पे अमल दरामद करने की कोशिश भी करता हूं। लेकिन बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं, बड़ी माजरत के साथ उन्हें तनकीद भी करना नहीं आती। वो हमारे कंटेंट पे आके हमें इस्लाह की बजाय वो गालियां देकर तनकीद करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमारा एक अलमिया है कि हमें लोगों के ऊपर तनकीद करने का हुनर भी दुरुस्त तरीके से नहीं आता। जो बात आप अच्छे अंदाज में तनकीद कर सकते हैं, आप वही अगर गालियां लिखेंगे तो फिर आपकी कोई बात सुनता नहीं है। उम्मीद करते हैं जी आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब बिस्मिल्लाह करते हैं जी, आज का हमारा व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये हम सबसे पहले जो सऊदी अरब में सर कलम किया गया है इस पे बात कर लेते हैं। सऊदी अरब में जी कवानीन बड़े सख्त हैं, और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे ज़ीरो टॉलरेंस उन्होंने रखा हुआ है, और वो कहते हैं कि ये जो ज़मीन पर फसाद फैलाने के मुतरादिफ है। उनमें ही एक काम ऐसा काम है जिस पे सऊदी अरब में इवन के ऐवान शाही या फिर वहाँ के जो किंग हैं वो शाही ख़ानदान भी उस पे सज़ा माफ़ नहीं करता, और वो जुर्म है, वो हेरोइन स्मगलिंग करके रियाल कमाने का जुर्म है। अब पाकिस्तानी यहाँ से जाते हैं, ज़ाहिर है वहाँ पर जाकर काम करते हैं और इनकी ज़िंदगियों में एक खुशहाली आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी बदबख्त होते हैं उस मुकाम पर भी जाकर उनके अंदर हिर्स, लालच और पैसा होर लिया, इस हिर्स पे वो अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। ऐसी ही जान गंवाई है शहरी नदीम शहजाद ने, जिसे सजाए मौत सुनाई गई थी और अब उस पर अमल दरामद कर दिया गया है। सऊदी जो वजारत दाखिला है उसके मुताबिक नदीम शहजाद को दमाम में उसके ऊपर हद जो है वो नाफिज की गई है। मुजरिम को तमाम तर कानूनी मदद भी फराहम की गई थी, और जब मुजरिम को हेवन फरोख्त करने के इल्ज़ाम में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था तो उसने फिर अदालत में जाकर ये बात तस्लीम भी कर ली थी, और साल से ज़्यादा अरसे तक ये जारी रही है जी समातें। और उसके बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुल्ज़िम इस घनौने खेल में मुलविस पाया गया है, और घनौने तरीके से रियाल कमाने का हिर्स उसे इस नहज तक ले गया कि अब उसके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं था। मुजरिम ने अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपनी सज़ा को चैलेंज किया था। फिर दोनों अदालतों ने सज़ा को बरकरार रखा, तो फिर ऐवान शाही की जानिब से भी अमल दरामद का जो है हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसके बाद सऊदी अरब ने उस पर हद नाफिज की और दमाम में कल उसको सर कलम कर दिया गया है। अब उसकी जो बॉडी है वो पाकिस्तान भिजवा दी जाएगी, और लवाहिकीन हमेशा हमेशा के लिए अपने प्यारे को रोते रहेंगे, और इसमें गलती किसी और की नहीं, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं क्या हर सूरत उसकी अपनी गलती थी कि उसने वो खेल क्यों खेला जो कि पाकिस्तान में भी नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन उसने सऊदी अरब में वो खेल खेला जिसकी वो भेंट चढ़ गया है। अब इसमें हम यही कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी जाते हैं सब्र शुक्र करके वहाँ पर काम करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें कि अल्लाह ताला उस पर बरकत डाल दे, और जो रिस्क आपको मिलना है वो मिलकर रहना है। और फिर हम क्यों वो काम करते हैं जिस पे हमें अंदेशा होता है कि हमें सज़ा मिल सकती है। दुआ जी अल्लाह ताला
ہمیں سب اس انجام سے محفوظ رکھے، عزت کے ساتھ آئے ہیں اور عزت کے ساتھ اس دنیا سے سب کو لے جائے۔ اب آ جائیں جناب، دوسری جو آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کرنی ہے وہ بھی سعودی عرب میں ہی دو پاکستانی ہیں، ان کی بتایا جاتا ہے کہ لین دین کے تنازع پر ایک آپس میں جھگڑا ہوتا ہے اور وہ جھگڑا طول پکڑتے پکڑتے پاکستان پہنچ جاتا ہے اور وہ معاملہ وہاں پر حل نہیں ہوتا، حالانکہ اس ملک میں بیٹھ کے وہ معاملہ حل کر لیا جاتا تو اس کا یہ انجام نہ ہوتا۔ اب ہوا یہ کہ ڈیرہ غازی خان میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شادی کی تقریب جاری تھی جس میں فائرنگ ہوتی ہے، دستی بموں سے حملہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں دیکھتے ہی دیکھتے شادی کی تقریب، جہاں خوشیاں تھیں، جہاں پہ رعنائیاں بج رہی تھیں، وہاں کچھ ہی دیر بعد جو ہے وہ موت رقص کر رہی تھی۔ اور یہ پرانی دشمنی بتائی جاتی ہے آپس میں جو جھگڑا چلتا آ رہا ہے سعودی عرب سے، اور اس کے بعد اس میں 4 لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ جو زخمی ہیں ان کو علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال ٹراما سینٹر میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور جب یہ جھگڑا ہوا تو اس میں پولیس نے اگلے دن آ کے وہاں سے جو لاشیں تھیں وہ ریکور کی ہیں، اٹھائی ہیں، اور پھر تھانہ کالا پولیس نے انہیں سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے اس واقعے میں ملوث تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔ اب ابتدائی جو اطلاعات ہمیں میڈیا کے تھرو اور جو اس ایریے کی جو پولیس ہے ان کے ذریعے جو ابتدائی بالکل انیشل انفارمیشن سامنے آئی، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سعودی عرب میں مبینہ لین دین کا تنازع تھا جس کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اب ڈی پی او سید علی جو ہیں انہوں نے تمام ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ اب ناظرین کرام، اس کیس میں بھی آپ دیکھیے کہ وقوع ہونا تھا، ہو چکا، اس میں جن لوگوں نے جانا سے اس دنیا سے چلے گئے، اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کس کی غلطی تھی کس کی غلطی نہیں تھی، لیکن 4 انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں۔ کوئی بھی گیا، کسی نے بھی مارا، لیکن 4 انسان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کاش کہ صبر کر کے اس معاملے کو حل کر لیا جاتا۔ اب مجھے بتائیے کہ ان 4 لوگوں کو مار دیا گیا ہے، کیا وہ لینے دینے کا تنازع جو ہے وہ حل ہو گیا؟ اگر وہ وہی تھا، کیا پیسے واپس مل گئے؟ کیا وہ اس سے کیا ہوا؟ کیا معاملہ تو یوں کا توں بلکہ اس میں مزید خرابی ہوگی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو اسلام نے ہمیں راستے بتائے ہیں اس پہ عمل کریں، اور اس کو قانون کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تاکہ آپ خود بھی مشکل میں نہ ہو اور آپ کی فیملی والے بھی مشکل میں نہ۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس پورے خاندان میں جو ہے پورا خاندان اس وقت مشکل میں ہوگا، کچھ جو مرنے والے مر گئے، کچھ ہاسپٹل میں پڑے ہیں، کوئی اس وقت جیلوں میں جا رہا ہوگا، کوئی گرفتاریاں ہو رہی ہوں گی، کوئی کچہریوں میں پھر رہا ہوگا، اور یوں پورا خاندان جو ہے وہ اجڑ کر رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، اور ہمارے جو آپس میں رنجشیں ہیں، غم ہیں، دکھ ہے، جو بھی ایک دوسرے کے خلاف قدورتیں ہیں، ان کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی توفیق دے۔ اور پیسوں کے لیے تو ویسے بھی انسان کو جو ہے وہ نہیں لڑنا چاہیے، کیونکہ پیسہ یہیں رہ جائے گا اور ایک دن ہم سب دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔